ti baboy, syempre feeds, ti masapol. Kasi tapnon alis to dumakkel, di baboy tayo. Alis to tayo mat nga kumita. Tamano lang nga bulan, kumita tayo ti dakkel, no? Paghagmasan tayo, titarakan tayo nga baboy. Ako po si Delia Ganyo at ito po ang aking asawa. Agustin Ganyo. Taga Ilocos Norte. Kabalikat since 2007. Hindi nga minuna nagsubok akti sa baling hangmaser. Tapos halos naglugi ak. Awan ti makitak. Pero yung pinakamaliit, DJ lang tinabati ilikwa. Tapos iso tinangrugyanak. Tapos inship ko ti uno. Naramid ko nga inahin, DJ tinagrugyanak. Tapos lumago hanggang ngayon hindi ko maipalit yung Uno Plus na talagang napintas nga pagpakan ti Uno Plus. Ado ti mapapal kanyak no kilo kami kasi nadagsen, dakkel DJ kita. So nga DJ Uno Plus nadagsen, jay ko nga may pagmalaki nga ti Uno Plus. Dakkel ti makita ijay kasi nadadagsen ti baboy. Nakagatang ak ti lote, naka-extend kam ito yun ti pagtarak nami ti baboy. The experience ko iti kabalikat Uno Plus ay nakapimpintas na kayo. Kasi dagiti technician kan amin iti service da iso da amin nga agigan iti Uno na pintas. No kasapulag iso na no pangganakang kami at dalat da iso na nga mang tultulong kada kami iso nga kan ado ti malibre nga agas kas kumanigiti pagpadigos me itited ti Uno Plus apo dagi jay. Iso nga ingganat di ingganat ta hangko maisukat ti Uno Plus kasi talaga nga napintas. Di maibagak apo kadagiti mayat nga agtaraken ti baboy, agtaraken kayo haan nyo nga rigrigaten ti agtaraken uray na rigat ti agtaraken ti baboy an-anos lang kasi iso ti pagkakitaan. No, pada kayong marigrigatan itatta, itrayo kahit agsay mula kayo laeng ti maysa nga kasla kanyak mapadpadakkelyo ingana tag 50. Kung kumbinsiing kayo nga pada nga awan pagubraan na nga nasayaat nga agtaraken tayo ti baboy. Iti padak agtartaraken ti baboy, may rekomendak ti Uno Plus kakabsat kasi napintas. Dagiti agtartaraken nga padakken, agbalbalak nga agtaraken, ag-start kayo ti Uno Plus apo, tatalaga siguradok napintas ti kalidad ti Uno Plus. Kabalikat, laging tandaan, basta Uno Plus, numero 1 alaga.